साथ मो स्त्री अच्छी समस्त समीक्षा मुझे किस समय पूर्व जो कहली जे आग पुरस्कार देदबा मोर उद्देश्य था जे जो मैंने प्रतिभावान महिला से अपेक्षा कर आवश्यकता नहीं से प्रथम आसवे ताली ताली एवं से सम्मान देखी जो जो स्तर महिला मैंने सम्मानित होती मंच प्रथम मोर भाषण देवा पूर्व से सम्मानित करने चाहिए तेणु भाषण पूर्व से सम्मानित जो क्षीरटी प्रार्थना आ विषय आपण माने केते कोन जानिछन मु जानिनी किंतु जदि प्रकृत रे आज हिरोइन हिसाब रे कहा मने ग्रहण करबा को मु निश्चित भाव रे 10 शून्य 10 पॉइंट्स केले मु तक 10 देबी नहीं किशोरी अवस्था निजर घात संघात्मक जीवन भीतर अल्प दिन जीवन भीतर से जीवन जो भला देखी एवं अन्य झील मान जीवन में से दुर्दशा न आसिया से काम करता आज जो अंगनवाड़ी दीदी मैंने प्रस्तुत है जो अंशुल सेंटर आमर जो भवन मैंने प्रस्तुत है जो जो सेविका मैंने जो हेल्पर्स मैंने आज सम्मानित कर सम्मानित कर मु गर्वित एवं जिला प्रशासन बहुत भाव में संपूर्ण अनुभव करुच्ची जे ये जो महिला मान बिना जिला प्रशासन जो शुभेच्छामूलक कार्यक्रम गुड़िक हो पारता समस्त सम्माननीय वंदनीय एवं से प्रति आमर सम्मान अटूट रहा प्रकृत जीवन संघात्मक वातावरण भीतर जिते देखा पड़े नारी समाज असुविधार शतकड़ा 50 भाग अधिक बहन आमर समसामयिक जीवन यात्रा से भाई तेणु सरकार प्रशासन ये दुईटी जगह वर्तमान व्यवस्था होती नारी मान किभली भाव में सम्मान दबा से न्याय प्राप्य दबा एवं से समाज मुख्य स्रोत में सम्मान सहित बंचाई साधन सृष्टि आसिया पूर्व मुझे गोटे कार्यक्रम जोग रूराल इंडस्ट्रियल पार्क जो थे कि आम तीनोटी रूराल इंडस्ट्रियल पार्क में जो महिला स्वयं सहायक संस्थार भवन मैंने अच्छा से गोटे तालीम कार्यक्रम थे से तालीम कार्यक्रम तालीम रूराल इंडस्ट्रियल पार्क रे जीविका अर्जन पंथा जोगाई देवा हूँ कार्यक्रम तेणु नवरंगपुर जिला प्रशासन राज्य सरकार निर्देश निजे कार्य शुरू करुच्ची आपण मैंने जानी खुशी है जे नवरंगपुर जिले में वर्तमान नारी मानकर आय महिला मानकर आय किसी बढ़िबार आरंभ मुख्यमंत्री मका मिशन में आम पाखापाखि 22,000 महिला चाषी पंजीकृत होकर वर्तमान सुधा से वर्ष 20,000 अधिक टन मका व्यवसाय कर ये है नवरंगपुर महिला मानकर सक्सेस किसी नवरंगपुर जिला ओडिशा 23 जिला भितर अत्यंत समृद्धिशाली जिला नुहे गोटे पारामीटर जिते आम इलेक्शन कमिशन सहित आलोचना होता जिलापाल मानकर जिते इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशन पचारे जेंडर रेशियो कहार पॉजिटिव अच्छी जेंडर रेशियो पॉजिटिव माने 1000 जन पुरुष रे 1000 जन यदि महिला से लेवल यदि 1000 जन पुरुष रे कम महिला रहिले तले से नेगेटिव जेंडर अच्छी मो हाथ टेकले मो सर मो जिला जेंडर रेशियो रे अधिक अच्छी पॉजिटिव अच्छी इतो जरा पड़ुची जे हमर जो संस्कृति आदिवासी संस्कृति परंपरा एवं आम जो जीवन शैली नारी भ्रूण हत्या विश्वास करे नहीं एवं झील मान जन्म हवार रोकना यदि समृद्धि परिचय हुए नवरंगपुर जिला सब समृद्धिशाली जिला कहले अत्युक्ति
जिला धनी समाज जो महिला नारी भ्रूण कन्या भ्रूण में हत्या कर गोटे आदिवासी बहुल जिला भाव में नवरंगपुर जिला जेंडर रेशियो आम पॉजिटिव इंडिकेशन दूसरी निश्चित भाव में नवरंगपुर पुरुष एवं महिला जनसाधारण समस्ते सम्मान पात्र बंधुगण ये पूर्व किसी पिंक कलर विषय आलोचना होता मोटे समय कम अच्छे अधिक कहवाई चाहता आम गोटे पिंक बूथ होता मैंने गला इलेक्शन आम सब माने गोलापी कलर बेलून फेलून सब सजाऊलु एत निर्वाचन कमिशन कल ना पिंक इज नॉट द ओनली कलर ऑफ वीमेन हैव ऑल कलर्स महिला मैंने बस समस्त विभिन्न कलर शाढ़ी कारण बस तेणु से कहला सखी बूथ करा पिंक बूथ हेनी सखी बूथ करा मु हृदय समस्त आवेगर सहित समर्थन जनइबी आम महिला मान खाली कहीं पिंक रखीदे कहीं अन्य किसी कलर हम असुविधा कर सब पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो महिला काली महिला पाखे विभिन्न आज जो नृत्य परिवेशन करते जो झील मैंने आपण मैंने केते कौन हृदयंगम कर प्रत्येकटा से गीतर प्रत्येकटा पद को आसिमिलेट करने चेष्टा करते भाई खुशी लगे मत मु बहुत धन्यवाद दूसरी प्रभंजन को से प्राइज टी देला मो स्त्री मोटिवेटेड है झील मान किसी पुरस्कार दवा चाहिए मुझे धन्यवाद दूसरी गीतर आप देखुवे नारी जो विभिन्न पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करा क्षमा दया शांति बुद्धि विद्या आपण मैंने चिंता कर सब गुड़िक समिश्रण हूँ गोटे पुरुष बा गोटे व्यक्ति एगुड़ी को माइनस करदे से डेफिशिएंसी रही तेणु सुंदर से नाच जो शिखई गुरुदेव और जो टीचर्स मैंने अच्छे मुझे धन्यवाद दूसरी प्रशंसा कर जोड़े प्रसंग आप रखा चाहिए मैंने आदिशंकर मंडल मिश्र युक्ति जो आम पौराणिक जो विराट चिंताधारा रही जो डिबेट से विषय जानी मीमांसा वाद एवं ऐक्यवाद कविता डिबेट मुझे जाणी जाऊ से मंडल मिश्र आदिशंकर भीतर जो युक्ति होता से मेडिएटर रेफरी थे मंडल मिश्र धर्मपत्नी एवं से विचक्षण बुद्धिसंपन्न महिला को दी जन विद्वान पुरुषों के भीतर डिबेट रेफरी हिसाब से जो चुक्ति था आप जानते जो मंडल मिश्र हारे से आदिशंकर सन्यास ग्रहण कर आदिशंकर शिष्यत्व ग्रहण करेंगे सन्यास लेंगे निज स्त्री छाड़ा पड़े एवं जदि आदिशंकर हारे तेल सी सन्यास लेवे गारस्थ धर्म वेरी डिफिकल्ट कंडीशन तेना जड़े नारी जो जज पोजिशन में बसन कि देखुं स्वामी जब हारी जीवे छाड़ा पड़ो जिते मंडल मिश्र हार अवस्था को आसिले नारी गोटे सुंदर लजिक से रखिले पुरुषर अर्धांगिनी हूँ मोर स्वामी अर्धांगिनी मु विदाउट मी ही इज इनकम्प्लीट ही इज 50% ओनली आपण तांको जदि हरौचंती तार ओनली तांकर 50% को आपण हरैले तांको सहित मते को हरैया पड़िबो से महिषी महिला को धन्यवाद दूसरी बुद्धिमत्ता जो परिचय देला एवं मंडल मिश्र को डिबेट रे हरैवा रक्षा पाई एवं रक्षा पाए कौन कले
ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଦିଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସଂସାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ନାରୀ ଦେହ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ହିଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଦିଶଙ୍କର କହିଲେ ମୋତେ ସମୟ ଦଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଗବେଷଣା କରିକି ଆସିବି। ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ମୋର କଥା ଥିଲା ସେଠି ଯେ ମନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ବିଚକ୍ଷଣତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ୱୁମେନ୍। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ପିଏଚଡି થીસિસ ଦର୍ଶନଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀ ଆସ୍ଥା ବା ସଂସ୍କୃତି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସମାଜରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ନାରୀକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବ ମାନେ ସିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି। ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ କହିବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବି ଦେଉ ଯେ ନାରୀର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ହିସାବରେ ସେ ବାବା ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ, ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଏକମତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଦରକାର। ଝିଅ ହିସାବରେ, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ନଣନ୍ଦ, ଯା ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାର ଯଦି ସମ୍ଭ୍ରମତା ବା ତାର ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ସେ ପରିବାର, ସେ ସମାଜ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲର ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରେ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଣିଷ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2.5 ବର୍ଷର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣୁଛି, ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ଜଡ଼ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଥମ ଦରକାର। ସମ୍ମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଆୟ ଦରକାର। ନିଜର ଯେଉଁ ନାରୀର ଆୟ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ମାନରେ କେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷୁଣ୍ଣତା ଆସିବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ତାଲିମ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଚାକିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। এই ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜୀବନର ସଂଘାତମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସ୍କିଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆଜି ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ହିରୋଇନ୍ ସାମାଜିକ। ସେଇ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମା, ତାପରେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ଦେନ୍ ମୋର ଭାଉଜ, ଦେନ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଝିଅ, ଏମିତି ବହୁତ ମୋର ସହକର୍ମୀ। ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଖାଲି ନାରୀର ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ନାରୀ ମାନେ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆୟ ରହିବା ଦରକାର। ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅର କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ତାର ବାହାଘରର ପଇସାକୁ କଟେଇ କରିକିରି କମେଇକିରି ତା ନାଁରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ କରିଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଯଦି ତାର ନିଜର ଆୟ ରହି ନିଜର ଆୟ ରହିଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବ। ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଲେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେନି। ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ ମୋ ସମୟ ଟିକେ ତାପରେ ନେଲି। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त।